17 अगस्त से फिर खाते में आएंगे अन्नपूर्णा योजना का पैसा, लेकिन हर महिला को नहीं मिलेगा लाभ। सरकार ने रखी नई शर्तें। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ पायल झा। मुख्यमंत्री ने नवान्नों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अन्नपूर्णा योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार के मुताबिक 17 अगस्त से दोबारा भुगतान शुरू हो जाएंगे। पहले करीब 27 लाख लोगों को राशि दी गई थी, लेकिन जांच में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। वहीं दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कई जगह महिलाओं के नाम पर पुरुषों को पैसे मिल रहे थे, जबकि कुछ गैर नागरिकों के नाम भी सूची में पाए गए हैं। इसीलिए नई सूची का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। योजना के लिए पात्र महिलाओं की उम्र 25 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। स्थानीय सरकारी नौकरी करने वाले, इनकम टैक्स देने वाले और तय आय सीमा से ऊपर वाले लोगों को योजना के दायरे में नहीं आएंगे। सरकार ने ये भी कहा है कि शिकायतों के लिए पोर्टल शुरू किया जाएगा और वीडियो को विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी। পুরস্কার যে সিদ্ধান্ত ওটার নাম অন্নপূর্ণা যোজনা। হ্যাঁ, সেইটা কি ওটা বলবেন? জেনে যাবেন, আপনি বলে দেওয়া হবে। 17 তারিখে টাকা ঢুকবে তো, 17 তারিখে ঘোষিত টাকা 17 তারিখে পাবেন। তার ঝাড়াই বাছাইয়ের কাজ অন্তিম পর্যায়ে চলছে। আমরা বলে দেবো কারা যোগ্য অযোগ্য বলে দেবো আমরা। মাননীয় মন্ত্রী মালতী রাভা রায় এবং অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে কথা বলে জানিয়ে দেবো আপনাদের। আমরা তো আগেই বলেছি 17 তারিখ থেকে যোগ্য লোকেরা টাকা পাবেন, কোনো অসুবিধার কারণ নেই। আমরা আগের সরকার 500 টাকা দিতে কমাস লাগিয়েছিল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মনে আছে নাকি? 2021 সালে 9 মাস লাগিয়েছিল। প্রতি মাসেই ভেরিফিকেশন চলতো। অতএব এসব বলে লাভ নেই, আমরা ঠিক যোগ্য লোককে দিয়ে দেবো। আমাদের সংকল্পপত্রে কমিটমেন্ট আছে যে যোগ্য মহিলা দিদি রয়েছেন, বোন রয়েছেন, যার পাওয়া উচিত 25 থেকে 60 বছর বয়সের, তিনি পাবেন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। কোনো চিন্তার কোনো কারণ নেই, এতটুকু চিন্তা করবেন না। আমরা জুন মাসে 28 লক্ষ মহিলাকে দিয়েছি, আমরা জুলাই মাসে 1,19 লক্ষ মহিলাকে দিয়েছি। এবারে সংখ্যা বাড়বে এবং ঝাড়াই বাছাই হচ্ছে। আমরা 17 তারিখে টাকা ট্রান্সফার করা শুরু করব। আমাদের অর্থ দপ্তর যেমন 1 দিন 2 দিন 3 দিন লাগে, টাকা জেলা ধরে ধরে টাকা ট্রান্সফার করে দেবে। এবং এটা যাদের ভেরিফিকেশন কমপ্লিট হয়ে গেল তারা প্রত্যেক মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহে তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা অর্থ দপ্তর ট্রান্সফার করে দেবে। क्या आपको लगता है कि इस तरह की स्क्रूटनी जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट के लिए देखते रहिएगा झलक डिजिटल।